Hello everyone, this is Tejraj and welcome to the channel NFA who stand for name fidelity and shine. So, Odia Grammar, class 10th, chapter 1, Bakya Bichar. ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବେସିକାଲି ଆମେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି ଗେନ୍ କରିବେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ହେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଘୋଷିବା ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ନେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ତୁମକୁ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ସାରିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ସୋ ବାକ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ବାଲକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି ବାଲକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପସିବଲ୍ କି ନା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ତାମାନେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯଦି ବି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଅଛି ଏଇଟା କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେନ୍ସ ବନୁଛି ମିନ୍ସ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ସାର୍ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଥାଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆସେନି ବାସ୍ ଜାଣିଥାଉ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଠିରେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ମଦନ ସହିତ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବସିଦେଲେ ମଦନ ସହିତ ଏତେ ଲେଖିଲା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବସେଇଛେ ମିନ୍ସ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆକୁ କିଛି ଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିନେ ବାକି ଏଇଟା ଜାଣି ହେଉଛି କି ସାର୍ ଏଇ ମଦନ ସହିତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଶାରେ ବସିଛନ୍ତି କି ଆକୁ କିଛି ଲେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ଯଦି ଲେଖା ନ ଯିବ ଏଇ ମଦନ ସହିତ କିଛି ସେନ୍ସ ବନିବନି ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ କି ସାର୍ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ମଦନ ସହିତ କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନା ଆକୁ କିଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା ଓକେ ଆସକ୍ତି ହେଇଗଲା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବେସିକାଲି କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ପରେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁଟା ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହିଥାଉ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ବେସିକାଲି ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ବେସିକାଲି ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ସେନ୍ସ ବନଉଛି କି ବଟ୍ ଏଠିରେ ଦେଖ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏଠିରେ ଗୋଟେ ମିନିଂ ମାନେ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଏଠିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବେସିକାଲି ଆସକ୍ତି ମିନ୍ସ ସିଣ୍ଟେକ୍ସକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ କି କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁଟା ବସିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହିଥାଉ ଆକୁ ପଳେଇବା ଦେନ୍ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେନି ଏତେ ଟପିକ୍ରୁ କେବେ କେବେ ଆସେ ବହୁତ ରେୟାର ଏଇଟା ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା ଯେମିତିକି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବଟ୍ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେକୁ ତୁମେ ଅମିଟ୍ କରିଦିଅ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା କି ନା ବଟ୍ ଏତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କି ସେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାନେ ମା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବାକି ଏତେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ଆମେ କହିଥାଉ ବାକ୍ୟାଂଶ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ନ ବନଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଥାଉ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠିରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆସିଗଲା ସମୟ କାଟନ୍ତି ଆମ କ୍ରିୟା ଆସିଗଲା କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନିନି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ କିଛି କହିବା କଥା କି ନାହିଁ ନା କୁହାଯାଏନି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଲବକ ସେମ୍ କଥା ଏଇଟା ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଲା ଛାଡ଼ ଏଠିରେ ଦିମାଗ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ଆମେ ପଳେଇବା ଯେଉଁଠିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଓକେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଠିରୁ ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆସେ ଓକେ ଏଇ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠିରେ ଟିକେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ତୁମେ ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରେ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରରେ ସରଳ ତ ସବୁ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରଯାତ୍ମକ ରୂପ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେଟରୀ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏକ୍ସକ୍ଲେମେଟରୀ ବିବୃତ୍ତି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ଆଦେଶ ଏହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଓକେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଛ ହିଁ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଠି ସୋ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ହିଁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ କ'ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଏଠିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ସେବା କରନ୍ତି ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ ସେବା କରନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାହାର ସେବା କରନ୍ତି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସବଜେକ୍ଟ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟ ସେବା କରନ୍ତି ଭର୍ବ ତ ଏଠିରେ ସବଜେକ୍ଟ
आम वर्ब आसिला तो गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को आम सिंपल सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस कही था। देन यौगिक वाक्य कौन कहूँ देख जटिल नुह यौगिक वाक्य यौगिक वाक्य डेफिनेशन दियो परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोग गठित को आम कौन कही था यौगिक वाक्य कही था। केमती ध्यान दियो पवित्र पहुँचला ये देख पवित्र सब्जेक्ट पहुँचला वर्ब एटा गोटे कंप्लीट सेंटेंस कि नहीं जदि भी एटा को आम कंप्लीट काढ़ीदेवा सर पवित्र पहुँचला गोटे सेंटेंस अच्छी वेरी गुड। देन सुषमा आसिला सर ये पवित्र पहुँचला को लिभे दियो ये ओ उभय यहाँ सब लिभे दियो खाली पढ़ सुषमा आसिला यहाँ गोटे कंप्लीट सेंटेंस कि नहीं हाँ सर सेंटेंस कौ सेंटेंस ना सरल वाक्य केमती जानल सर सब्जेक्ट अच्छी वर्ब अच्छी सिंपल सरल वाक्य बा सिंपल सेंटेंस बट ये देख यहाँ गोटे सरल वाक्य ये कमा फुल स्टॉप देवा जगह कमा दे दिखाई सुषमा आसिला ओ ये व्यय लगे दिखाई उभय मिसी पाठ पढ़ले तो ये दुईटा कंप्लीट आमर सिंपल सेंटेंस अच्छी आ दुईटा मिसिकी कौन गोटे कंप्लीट सेंटेंस बनला या आम यौगिक वाक्य कही था। ध्यान दियो किए कहा पर डिपेंडेंट नहांती जब भी पवित्र पहुँचला आपको कंटिन्यू करी जमी पवित्र पहुँचला कौन सुषमा आसिला उपर डिपेंड करुच्ची जमीक मुझे कहली सुषमा आसिला और उभय मिसी पाठ पढ़ले किसी प्रोब्लेम ना पवित्र पहुँचला उभय मिसी पाठ पढ़ले किसी इश्यू ना माने गोटे सेंटेंस आउ गोटे सेंटेंस ऊपर को डिपेंडेंट नहीं ही आम यौगिक वाक्य कहवा। ओके जो यहाँ कन्फ्यूजन केमती क्लीयर हम तुम ये देख जटिल वाक्य देखिले तुम क्लीयर हम जटिल वाक्य कौन कहूँ ना दुई बा ततोधिक तो परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित होता है। ध्यान दियो अजा जेते बेले घरे पहुँचले यहाँ गोटे सेंटेंस कि नहीं पहुँचले ठीक अच्छे कंप्लीट सेंटेंस नुह बट सरल वाक्य तो हम सेते बेले घरे रतन नथिला। ध्यान दियो ये जेते बेले आउ सेते बेले मुझे भी कहबी अजा जेते बेले घरे पहुँचले सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं बट गोटे सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य अच्छी कि नहीं अच्छी केमती जानल अजा आमर सब्जेक्ट पहुँचले वर्ब सरल वाक्य बोले जेते बेले अच्छी अजा जेते बेले घरे पहुँचले मीन्स जेते बेले आम सेंटेंस कंप्लीट है जेते बेले जाए यही पार्टा न ऐड हो तो फर्स्ट एटा ये पार्टा ये सेकेंड ऊपर डिपेंडेंट कि नहीं ये सेकेंड पार्टा जब भी न जोड़ कंप्लीट सेंटेंस हो पार कि हो पार ना ताने यहाँ मेन सेंटेंसटा यहाँ इंडिपेंडेंट आउ अजा जेते बेले घरे पहुँचे ये डिपेंडेंट क्या ऊपर डिपेंडेंट ये मेन ऊपर डिपेंडेंट तो जेते बेले आम डेफिनेशन कौन कहला ध्यान दियो कि दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य मनन्वय जटिल वाक्य गठित होता है। ये दुईटा खंड वाक्य ध्यान दियो इंटर रिलेटेड अच्छा कनेक्टेड अच्छा इंडिपेंडेंट ना बापा केबे आशा करी नथिले जे कौन आपको कहवाक पड़ो कि नहीं आपको सेंस जदि भी न कहवा कंप्लीट सेंस किसी बनब कि बनब ना तो केमती कर सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब बुझिपार तो सर गोटे से गोटे सेंटेंस गोटे खंड वाक्य आ गोटे खंड वाक्य उपर डिपेंडेंट जेते बेले रहिबो ताहाको आमे जटिल वाक्य कहवा। सर यौगिक केतेबेले कहवा सिंपल दुई बा तीन चार पांच जेते भी सरल वाक्य गोटे जगह जोड़ी ही थिबे आ से माने अव्यय सहित जोड़ी कि जहाँ भी हे से माने डिपेंडेंट रहिबेनी कहा ऊपर डिपेंड रहिबनी बिना गोटे सरल वाक्य जदि काढ़ी भी देव सेठी किसी सेंटेंस रे प्रॉब्लम हबनी ताहाको आमे सरल वाक्य यौगिक वाक्य कहि थाउ। मिश्र वाक्य कौन मिश्र वाक्य सब ये मिक्स हो जेकोसी प्रकार वाक्यर सामान्य रूप को मिश्र वाक्य ये सरल भी आसीज जटिल भी आसीज यौगिक भी आसीज आम मिश्र वाक्य जमती गीत बाजा और नाच चलवा जो दर्शक मान देखा आसी यौगिक असंपूर्ण वाक्य ये अच्छी जे से उपयुक्त चौकी बसाइले यहाँ सरल वाक्य केमती जानले जे आम आसिक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कौन चौकी बसाइले यहाँ बसाइले आमर क्रिया तो सिंपल सब्जेक्ट एंड वर्ब सरल वाक्य आम आसीगला। देन थर्ड से यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान करागला यहाँ भी सरल वाक्य केमती से ये प्रोनाउन आसिला देन कौन करागला ना प्रदान करागला वर्ब आसिला सब्जेक्ट वर्ब सरल वाक्य बट ये तीन टा को मिसई दियो कंप्लीट ये तीन टा को मिसई देले कौन हो सर मिश्र वाक्य हो ओके या ही आम मिश्र वाक्य कही था। देन आसगला वाक्यर प्रकार रूप दृष्टि विवृत्ति सूचक सिंपल डिक्लेरेटिव कौन गोटे डिक्लेयर कर जमी ए वर्ष प्रचलित प्रचल शीत हम शीत होइछि
सामने बहीटे अच्छी एटा कौन इनफर्मेशन दिया बेसिकली तो डिक्लेरेटिव डिक्लेयर करा जाउची विबृति सूचक एटा सब पढ़ीदेव ऑटोमेटिकली तुम जान एमती किसी कॉम्प्लिकेशन नहीं एठी अनुरोध बा आदेश जमीक इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा मत टिके साहाय्य करंतु ओके घरटा को सफा कर दियो घर सफा कर दियो कौन एटा गोटे ऑर्डर दिया जाउची समथिंग एटा आज्ञा लगी मीन्स अनुरोध करा जाउची आज्ञा बा आदेश सूचक प्रश्न सूचक कौन इंटरोगेटिव मार्क लगे तुम जान ये न जानला बोलिया किसी नहीं विस्मय सूचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गला नास्ति सूचक नेगेटिव सेंटेंस गला जो नाही नेगेटिव किसी तुमको इनफॉरमेशन आसुथबो रीता द्वारा ए काम केबे भी हेबो नाही नाही नेगेटिव नास्ति सूचक ओके ऑलराइट एठी आम आसीगला वाक्यर रूपांतर ओके यही माने से सेंटेंस को खाली खेली तुम अंडरस्टैंडिंग बेटर करने कि अलग अलग वाक्य थी जमीक एठी वाक्य वाक्यर गठन रूपांतर सरल वाक्य को यौगिक केमती कर यौगिक को जटिल केमती कर सब तुमको देती प्रश्नवाचक सूचक शब्द कौन या नास्ति सूचक केमती बनइब एटा तुम प्राक्ट कले जान मुझे तुमको बुझेली हेतिक तुम टेंशन देवा ताकू ध्यान से पढ़ एंड किसी भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सो होपफुली वीडियो पसंद आई थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।